Sa wala pa ta ipanganak pag-usap, narata nabilong sa kingharian sa tao. Ato ang mga tao, may nagdumala na to, dahil nagsunod ta sa balaod na to, sa atong nasod. Pero kining kingharian sa tao, napagyoy nag-rule ani. Mao ni si Satanas. So, nagpasalamat ka sa Ginoo sa adlaw nga nituo ta ni Kristo. Ipanganak ka sa Diyos diha sa atong espiritu. Dahil ko na Ginoo, ipanganak nato kapusa, mao ipagsulod nato sa kingharian sa Diyos. Ganong nakasulod mo ta sa kingharian sa Diyos, tungod kay nakabaton ta sa Diyos nung kinabuhi. Nanatay Diyos nung kinaiya, Diyos nung elemento, o naghimo na kang mga anak sa Diyos. O niini, iskutan sa Kolosas 1:13, nagibalhin ta, gikan sa kingharian ni Satanas, ganha sa kingharian sa pinalagang anak sa Diyos ni Kristo diha sa gugma. Dahil ko ng Ginoo, ganong nakarabata sa kingharian sa Diyos tungod kay anak ka sa Diyos diha sa atong espiritu. Nanatay Diyos nung kinabuhi. Balik so kining kinabuhi eternal ni siya. Dili ni mamatay. Dili ni malaglag. Dili ni madalog. Dili ni matapos na kinabuhi. Dili maguwa na kinabuhi.